nakita nyo, oh. Kita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman, di ba? Oh, nakikita nyo, oh. Oh, nakikita nyo, di ba? Oh. Guys, look. Oo, yan, ano yan? Icicle. Look, there's icicles there too. Oh, ayan, oh, daming icicle daw doon. Aray. Oh, ayan, ayan. Ayan yung, ano yan, kay Mrs. Wolf. Ayan, yung car na yan, kay Mrs. Wolf. Yan. I Yan. love the car. So, yan, kay Mrs. Wolf. Tapos, eto. This is the logo. Oh, this is the logo daw. Oh. Oh. Ay, sandali, yung salamin ko nasaan? Sandali, kunin ko yung salamin ko. You gonna clean it? Oh, sige, clean mo yung logo. Kunin ko lang yung salamin ko, di ko nababasa. Ayan. Oh my God, ingat po. Ayan, oo. Relate. Ano yon ho, sabihin mo. Di ko narinig. Sabi, yung ano, yung back to back natin. Magpa-back to back tayo, Angela. So, ito yung isang car. Yan yung sa anak ko. Hindi niya nagagamit. Tingnan nyo naman yung snow. Oh, so natabunan na ng snow. Oh, kita nyo. Tapos, ito yung unang-unang car ni Sir Wolves. Oo. Yan yung unang car ni Sir Wolves. Yan. So, matanda yan kay Baby Wolves. Ayan, wala. I got this car Oo. like a long time ago. Pero gumagana pa yan ha, umaandar pa yan. Yan yung, ay, pakita mo. Wow, ang ganda oh. And it's not even touching the car. Oo. Wow. Bye-bye. O, tara na. Guys, look. I have... Oh, tara na. Ruya pa makasaritang car. Huwag. Tara. So guys, like... Oy, sino to? Uy, Babetix! Oh wait guys, let me show you my bike that's stuck in snow. Oh, yan, yung bike niya daw. Na-stuck sa snow yan. Uy, Babetmix, salamat. 5 amazing, beautiful people. Don't close the door. I will not close the door. Makay ka mo kan. King waming bike mo. Ba, paboran may pa mo kan. Puta malasang yelo kan yun. Nila kuyarin yan. Paboran mo na kan. Paboran mo. Ilan nyo pa yung bike mo daw. O, ayan. So, yun yung bahay. Ay! Oh. Ayan. So, Bye-bye. okay. Salamat guys. Salamat. Yeah. Thank you for joining. Yeah. Thank you for joining us. Yan, sa pag-drive sa amin. Sabi mo sa kanila. Ayan. Today is picture day. May pa-picture ka? Yeah. Ba? O, di ka lago mo. Kasi ano eh. Kanya ka malago eh. How are you, baby? I'm good. Yan, from Tita Babette Vlog. Who's Tita Becca? Ayan, Tita Babette. O, si Tita Babette. Sabi niya sa'yo, hello. Hello daw, sabi niya. O, sige, mag-end na ako. Tapos magla-live na lang ako sa StreamYard, ha? May humihingi ng eran daw, eran. Sino yun? Si Mami. Uy, Mami Leia. Mega love shoutout. Mami Leia. Mega love shoutout. Uy, ang Vega. Pamilya Batya. How much art I have? Tayo. Mac and cheese na naman. Kalwat na luluto yung mac and cheese. Panaka mac and cheese. Lakas. Itong carbonara, Timpo. Oh, may carbonara pa. Hindi mo inubos yung kanin mo. Cause I didn't have enough time. O, ito na lang kainin mo. Ito na lang. May sayang yung egg. Ano to? Tatapon ko. You eat it. No. I'm gonna reheat it. Ito na lang kainin mo. Lagay ko sa